Hi guys! Welcome sa among mini vlog! 2 days day nga vlog guys no. So, a day in our life as a young married couple diri sa Ozami City. Wala pa day mi kids guys ug kami ra duha ang nagtinabangay sa life ug sa negosyo. Be honest, bagong kasal pa mi guys, dagan pa kayog adjustments. Dili mawala ang kakapoy, na-stress, usahay dili magkasinabot. Pero of course, part na sa journey. Hi guys, we're going home now. Wala naman na-finish ang project, so continue naman tomorrow, hopefully mahuman. Before ani guys, dito pa mi sa among old location sa Pisonet, and honestly, medyo abog jud siya. Init ug dili kayo comfortable para sa kids. Maunang naka-decide mi nga mag-move og new place para mas better ang environment ug mas nindot pod ang experience para sa among duha. Start mi og balhin sa among mga gamit, mga computers, wires, tanang kinahanglan. Kapoy jud siya guys. Sigig alsa, limpyo, arrange, pero laban lang uy. Ang ikapoy na malingaw gihapon mi kay kuyog nang mi. Char, katawaran mi usahay guys uy, bisan gubot na kaayo ang palibot. Ora jud among reminder, bisan lisod ang married life usahay, basta magtinabangay lang jud, mag-support sa usag-usa ug magpabiling positive. Ulampos ra jud ang kaminyoon. Day 2, finally nahuman na jud namo. Na-set up na ang tanan sa new location. Mas limpyo na, mas hayahay, ug mas comfortable para sa mga bata. Makaingon mi nga worth it ra ang tanang effort. From dusty nga lugar, karon mas organized ug fresh na ang among pwesto. So maura to for today's mini vlog guys uy. Salamat sa pag-uban sa among adlaw.